गिबियाव खुलुमबाय। आङो 1 नं दाउगुरि गामिनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार, साब डिभिसना जाबाय गसाइगाव। नैबे भिडिअ'आव होनाय नैबे मानसिनि नामा जाहैबाय आनन्द बसुमतारी। बिथाङा मैया फुङावनो हठात करि न'निफ्राय ओंखारलाङो। बे न'नि मानसिया मोनथिस्लाबाखै आरो ओरैनोथ' बिथाङा मोजाङैनोमोन। दा हठात करि बियो मेन्टेलि डिस्टार्ब जादों आरो दा न'निफ्राय माला ओंखारस्लाबखो माने नुस्लाबाखसै। थ' दा खोनानायावहाय बे मानसिया गुवाहाटियाव दं होननानै बुंदों आरो थ' सोरबाफोर नुयोब्ला बे मानसिखौ जाहाथे थानायावहाय खबर होयो आरो थानानिफ्राय जाहाथे जोंनावहाय न'खराव जाहाथे खबर हरो अननानै। जोङो बे स्क्रिनावहाय मबाइल नाम्बारखौ होनाय जागोन। लामा सामा सोरबा जुदि नुयोब्ला जाहाथे बुदला बुदलि खालामाबालानो थानायाव जाहाथे मोजाङै खबर हरो आरो थानानिफ्राय जाहाथे जोंनावहाय अननानै खबर हरो। जों मबाइल नाम्बार होनाय जागोन। नैबेयो जाहैबाय बे स्क्रिनाव होनाय बिथांनि माबा हिन्जाव आरो नैबे जाहैबाय आंनि आखिजों थानाया बिथाङा जाहैबाय बे आनन्द बसुमतारीनि बिदा असे। थ' न'खरनि जानानै आंबो सासे गामिनि मानसि जानानै आं खावलायो जे बे मानसिखौ जिखुनु जा मानसिफोरा जुदि नुयोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार होनायाव जाहाथे खबर हरो आरो थानाफोराव जाहाथे खबर हरो आरो। नमस्कार प्रथमे। तो মই 1 নং দাউগুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা। তাৰপিছত এই ঘৰৰ এজন ল'ৰা নামটো আছে आनन्द बसुमतारी। সি যোৱাকালি পুৱাত ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, হঠাৎকৈ ওলাই যায় আৰু আমি নাজানো। তাৰপিছত আগত এনে মানুহটো ভাল আছিল, এতিয়া হঠাৎকৈ মানে ব্ৰেইনটো অলপ মানে বেয়া হৈছে আৰু মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈছে। এনে আগত ভালে আছিল। তো এতিয়া সেই মানুহটো শুনা গৈছে যে গুৱাহাটীত আছে বুলি। তো আমি আমাৰ অসমবাসীক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবা এই মানুহজন যদি দেখি পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যাতে থানাত জনাই পেলাই পিছত থানাৰ পৰা যাতে আমি মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হ'ব। তো থানাৰ পৰা যাতে আমাৰ ঘৰত যাতে খবৰ দিয়ে। তো এইটো হ'ল আনন্দ বসুমতাৰীৰ মেছেজ। তো আপোনালোকক সকলোকে মানে অনুৰোধ কৰা হয় যাতে ক'তবা যদি দেখা পায় এই ল'ৰাজন যাতে যেনিবা মাৰা মাৰি যেনিবা নকৰে, যাতে ভালকৈ থানাত খবৰ দিয়ে আৰু আমাৰ থানাৰ পৰা যাতে আমাৰ ইয়াক যাতে খবৰ আহে। তো মোৰ অনুৰোধ থাকিল। তো এইখিনি আছিল মোৰ ক'ব লগা।